verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Amen. What is this? This is the will of God. This is the will of God. In everything give thanks, for this is the will of God in Jesus Christ for you. Amen. 1 තෙසලෝනික 5:18 වෙනි වගන්තිය. සියල්ලේදී ස්තුති දෙන්න කිතුණුවන් වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ වේ. ආමේන්. எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள், அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. Amen. So God never said, but many people misunderstood and they were thinking, for everything give thanks to God. But Bible says, in everything give thanks. සියලු දේ සඳහා ස්තුති කරන්න කියන එක නෙවෙයි සහෝදරනි, මේ වාක්‍ය පැහැදිලිව කියන්න සියල්ලෙහිදී ස්තුති දෙන්න. කිතුණුවන් වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කියන්නේ. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள் என்று. ஆனால் அநேகர் எல்லாவற்றிற்காகவும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்கள் என்று அதை பிழையாக விளங்கிக் கொண்டார்கள். That is why we got it wrong and we are going in a wrong way. If we have got a sickness, we say, God, thank you for my sickness. It is wrong. God never asked you to praise the devil for the devil work. You cannot say to God for thanks. Amen. God never said for everything thank me. God said in everything thank God. ආමේන්. පැහැදිලි කාරණාව ක්‍රිස්තියානෝ වටහාගෙන තියෙන වැරදි දේවල් සමහරක් වෙලාවට ලෙඩක් දුකක් වුණත් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඒ ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේට නෙවෙයි ස්තුති දෙන්නේ යක්ෂයාට. මේ ලෙඩ රෝග කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේ මහිමයට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි සියල්ල සඳහා ස්තුති කිරීම නෙවෙයි සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සියල්ලෙහිදී උන්වහන්සේට ස්තුති දෙන්න කියලා තමයි මේ පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නේ. சிலர் இதை சுகையினம் வந்தாலும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்று பிழையாக விளங்கிக் கொண்டார்கள். வேத வசனத்தின்படி அது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல, அதற்கு நன்றி செலுத்துவதல்ல. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாவற்றிலேயும் நீங்கள் நன்றி செலுத்துங்கள், எல்லாவற்றுக்காகவும் நன்றி செலுத்துங்கள் என்று அல்ல. Many people I have heard they were testifying, thank you Jesus for my cancer. Thank you, I'm going to die so that even through my funeral your name will be glorified. And many people got it wrong. They think this is how we have to thank him. When you think that way, you cannot really thank him. ලෙඩක් වශයෙන් ගත්තා මේ කැන්සර් රෝගේ පාපෙල්ල කෙනෙක්. මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ පස්සසන වෙලා ස්තුතියි දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෙඩේ දුන්නට. ස්තුතියි උන්වහන්සේ මගේ මරණයෙන් පවා ස්තුතිය කියනවනේ. එහෙම තමයි ගොඩක් දෙනා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි ක්‍රියාවක් සහෝදරනි. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ලෙඩ රෝග දෙන කෙනෙක් නොවන නිසා. அநேகரை நான் அநேக சாட்சிகள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். சுகையினத்தில் இருக்கிறவர்கள் எனக்கு ஆண்டவரை மக்கு நன்றி இந்த கேன்சரை தந்ததுக்கு என்று ஜெபித்திருக்கிறார்கள், சொல்லி இருக்கிறார்கள். நான் மரணிக்க போகிறதுக்காய் நன்றி, என் மரணத்துக்கு கூடாய் அநேகரை நீ ரட்சிக்க போகிறீர் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது தவறானது. அதனால் தேவனுடைய மகிமை விளங்கப்பட போவது இல்லை. Amen. Amen. We must know, in everything give thanks. වැදගත්ම දේ නම් සහෝදරනි සියල්ලෙහිදී ස්තුති දෙන්න කියලා තමයි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නේ. ආමේන්. எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும். Whatever situation that we are going through, doesn't matter if we know that God has done whatever he have to do for you, definitely we can thank him. ආමේන්. අපි මොන ප්‍රශ්නයක හිටියත් මොන ආකාරයේ දෙයක හිටියත් සහෝදරය අපි දන්නවා නම් දෙවියන් වහන්සේ මේ වුණෙන් සාධාරණ උත්තරේ ජයග්‍රහණය දීලා අමාරයි කියලා. එහෙනම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ස්තුති කරන්න පුළුවන් සහෝදරවරුනි දෙවියන් වහන්සේව. ආමේන්. எல்லாவற்றிலேயும் நன்றி செலுத்துவது என்பது பிரச்சனைகள் உங்களை சூழ்ந்து வரும் பொழுது அந்த பிரச்சனைக்காக நன்றி சொல்வதல்ல. பிரச்சனையை தேவன் எங்களுக்காய் மேற்கொண்டார், அதன் திராணியை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அதற்காய் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவது. In everything
Bible clearly said, in everything give thanks. That's mean knowing Him in everything. Whatever He has to do for you and me, He already has done. That's why we are going to say thank you for the answer. ආමේන්. හලෙලූයා. මේ සාධනෙ පැහැදිලිව දැනුවත්කම කියන එක. මේ සියල්ලේදී ස්තුති දෙන්න කියන්නේ. අපි ඉන්න කුමන දේ අවස්ථාවකදී උරා දෙවියන් වහන්සේ මේ සියලු දේ වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණයේදී හමාරයි කියලා. ඒ දැනුවත්ව ස්තුති පූරක වීම තමයි මේ සියල්ලේදීම ස්තුති පූරක වන්න වෙන්නේ කියලා පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නේ. ආමේන්. வேதம் சொல்லுகிறபடி எல்லாவற்றிலேயும் நன்றி செலுத்துங்கள். எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லாவித காரியங்களிலும் தேவன் அந்த காரியத்தில் எனக்கு வெற்றி தந்திருக்கிறார். அதை தேவன் மேற்கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே நான் ஜெயம் கொண்டவனாய் இருக்கிறேன் என்கிற நினைப்பில் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். Hallelujah. Hallelujah. Whenever we are going through the situation, we never ever focus on the situation, but focus on the solution which He has prepared for us. If we focus on the solution, definitely, with the whole heart, we can thank Him. ආමේන්. කුමනාකාරයක ප්‍රශ්නයක් යනකොට ප්‍රශ්නය ගැන පමණක් හිතේ ඉන්නේ නැතුව සහෝදරනි ඒකට විසඳුම අපි උන්වහන්සේ තුලින් සොයලා ඒ තුල අපි ජයග්‍රහණය කරා යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට උන්වහන්සේ කෙරෙහි උන්වහන්සේ තුල මේ සියල්ලේකම ස්තුති පූරක වෙන්න පුළුවන් සහෝදරවරුනි. ආමේන්. சூழ்நிலைகள் எதிராய் உருவாகும் பொழுது சூழ்நிலையை பார்க்காமல் மாறாக தேவனை நோக்கி பார்த்து அந்த சூழ்நிலையிலே தேவன் எனக்கு வெற்றி தந்திருக்கிறார் என்று அதை நினைத்து அதற்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். Amen. Then we clearly, don't take it away until I say next word. We clearly see that is what God's will in our life. ආමේන්. පැහැදිලිව මේ පේනවා සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත මොකද අපි තුලින් කියන එක. සියල්ලේදීම ස්තුති පූරක වීම. ආමේන්. அதுதான் இங்கே வாசிக்கிறோம். அது தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Many times we read so many books, 7 steps to find out God's will. There's 3 main key to know the God's will. But this is what God's will in our life. ආමේන්. Amen. In everything. Knowing that He has done it perfectly for you and me. So that we don't have to worry. We can say thank you Jesus. ආමේන්. ගොඩක් වෙලා අහන්නදී මාර්ග හතක් ඔයගොල්ලෝ පිළිපදියට ඒතකොට දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත දැනගන්න පුළුවන්. නැත්නම් යතුරු ආකාරය කියන්නේ අපි බැලුවොත් එහෙම 3 ආකාරයක්. ඔයගොල්ලෝ ඒවා හොයලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත දැනගන්න පුළුවන් කියන්නේ. පැහැදිලිව දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මෙහි පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙනවා සාමාන්‍ය අපි දන්නවා නම් සියල්ලේදීම උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් සම්පාදනය කළ ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා අපි වෙනුවෙන් කියලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කියලා කියන්නේ පැහැදිලිව අපේ ජීවිතේ කැමැත්ත නම් සියල්ලේදීම ස්තුති අපි අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවාමයි. ආමේන්. தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள 7 படிமுறைகள், 3 படிமுறைகள், முக்கியமான 3 காரியங்கள், 4 காரியங்கள், 5 முறையான விதிமுறைகள் என்றெல்லாம் புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. எல்லாவற்றிலேயும் எல்லா சூழ்நிலையும் தேவன் எனக்காக இதை செய்து முடித்தார் என்பதை நினைத்து நன்றி சொல்வதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. When I started to say thank you, you have done it for me, you will see the glory of God, the miracle of God, the wonders of God will take over. ආමේන්. ආමේන්. අපි ස්තුති කරනවා නම් ස්තුති පියාණන් වහන්සේ මේ සියලු දේ කරහමාරයි කියලා අපි දැනුවත් කමේ. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය සහ ජයග්‍රහණය අත්විඳින්න ලැබෙවි. ආමේන්. அப்படி நன்றி செலுத்த பழகிக் கொண்டு பாருங்கள். அப்பொழுது தேவனுடைய அற்புதத்தையும் அடையாளத்தையும் உங்களுடைய கண்கள் நேரடியாய் காணும். Hallelujah. Hallelujah. Because we are not focusing on the problem, we are not focusing on our failure, we are focusing on His success. ආමේන්. Amen. Which will never ever
fail in our life. ආමේන්. හලෙලුයා. අපි ප්‍රශ්නයට නෙවෙයි ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ. අපි ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි අපි ගැනම මනෙහි කරන්නේ සහෝදරනි. අපි අදහනවා නම් අපි දකිනවා නම් උන්වහන්සේ සීල දේ කරාම උන්වහන්සේ අපේ ජයග්‍රහණය කියලා සහෝදරනි. අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය කවදාවත් පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් ඕගොල්ලෝ පරාජිතය වෙන්නේ නැහැ. ආමේன். பிரச்சனைகள் அல்ல, தேவனை நோக்கி பார்த்து அந்த சூழ்நிலையிலே நீங்க நன்றி செலுத்தும் பொழுது, தேவனுடைய வெற்றியை நீங்கள் நினைத்து பார்த்து அதற்கு நன்றி செலுத்தும் பொழுது, அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை நினைத்து பார்த்து அதற்கு நன்றி செலுத்தும் பொழுது, அங்கே நீங்கள் சுதந்திரித்த வெற்றியின் அடையாளத்தை காண்பீர்கள். Hallelujah. இங்கே தேவன் உங்களுக்காய் சுதந்திரித்த வெற்றியை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். Amen. Facts will disappear. The truth will take over. ආමේන්. ආමේන්. තොරතුරු කියන එක පහව ගොස් සහෝදරනි, සත්‍ය කියන එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම පරිපූර්ණ කරනවාමයි. ආමේන්. Jesus has put all the sickness upon Jesus. ජේසුස් වහන්සේ සියලුම ලෙඩ රෝග උන්වහන්සේ තුළට ගත්ත සහෝදරවනි. இயேசு கிறிஸ்து தன்னிலே எல்லா விதமான நோய்களையும் தன்னில் சுமந்து கொண்டார். All the curse of this world came upon Jesus. සියලුම සාපය ආවේ ජේසුස් වහන්සේ තුළට සහෝදරනි ලෝකයේ තිබෙන. எல்லா சாபங்களும் அவர் மேல் வந்தது. All the failures of this world came upon Jesus. සියලුම අඩුපාඩු සියලුම තියෙන ප්‍රශ්න සියලුම උන්වහන්සේ තුළට සහෝදරවනි. எல்லா தோல்வியும் இயேசு கிறிஸ்து மேல் வந்தது. Now, if Father allowed every problem, every sicknesses, every curses, every lackness, whatever we supposed to have, Father allowed to come upon Jesus. Then who can bring that one back to you? පැහැදිලි දෙවියන් වහන්සේ අපි විඳින්න ඕන සාපය, දුක්ඛයට, අඩුපාඩු, ලෙඩ රෝග මේ සියලුම දේ අපි වෙතට පැමිණ යුතු දේ සියලුම දේ ජේසුස් වහන්සේ කරපිට දැම මොකද අපි හොඳ තත්ත්වයෙන් තියන්න ඕන නිසා. එහෙමනම් ඒ දාපු දේ නැවත අපේ පැත්තට හැරෙන්නේ කොහොමද? நாங்கள் சுமக்க வேண்டிய எல்லா சாபங்களும் எல்லா வேதனைகளையும் இயேசு கிறிஸ்துவ மேல் தேவனானவர் அதை கொடுத்து எங்களை விடுதலையாக்கி இருக்க, எங்களுக்கு அவைகளை மீண்டும் கொண்டு வர யாரால் முடியும்? Who has got the power to bring back to you? කාටද ශක්තියකින් නැවත ඔයගොල්ලෝ පැත්තට මේ ප්‍රශ්න සියලුම දේ ලෙඩ රෝග ගේන්න? அந்த வேதனைகளை திரும்ப உங்கள் சரீரத்தில் கொண்டு வருவதற்கு யாருக்கு வல்லமை இருக்கிறது? If all your sin has been taken over by Jesus Christ, then devil hasn't got any authority or power to bring it back to you. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබට ආදී සියලුම සාපය කරට ගත්තනම් යක්ෂයාට බෑ කවදාවත් ඒ සාපය පාපේ නැවත ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න සහෝදරෝනි. எல்லா பாவங்களையும் இயேசு கிறிஸ்து சுமந்திருக்க, மீண்டுமாய் அந்த பாவங்களை மனுஷனுக்குள் கொண்டு வர சத்துருவுக்கு எந்த பலமும் அதிகாரமும் இல்லை. ආමේන්. Ani clara mola. But he is the liar and father of lie. ඔහු තමයි බොරුකාරයා කියන්නේ බොරුවේ පියා කියලා තමයි යක්ෂයා හඳුන්වන්නේ. பிசாசானவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் இருக்கிறான். If I don't know that, if I am not catch hold of him with that truth, then I will allow for all the lie of the devil to take over me. අපි පරම සත්‍ය අපි රඳවාගෙන තිබුණ නැත්තම් යක්ෂයා මොකද කරන්නේ? බොරුවෙන් සහෝදරනි නැවත අපිට ගේනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි තමයි ඒක අරගෙන අපි තුල තබා ගන්නවා. இவை எனக்கு தெரியாமல் இருந்தால் அவன் சொல்லுகிற பொய்களை நான் ஏற்றுக்கொண்டு அவைகளை என் மீது வருவிக்க நான் கதவுகளை திறக்கிறேன். That is how they are coming back to us, because they are lying, but we are accepting. පේනවනේද සහෝදරනි? මේකට ඉඩ දෙන්නේ අපි. ඔහුවේ බොරුව කියනවා නැවත අපිට ඇවිල්ලා යක්ෂයා.
අපි තමයි ඒක පිළිගන්නේ. ලෙඩ රෝගයි කිය අපිටනේ. ඒක අපි තමයි පිළිගන්නේ. அப்படித்தான் எங்கள் மேல் திரும்பவும் அந்த காரியங்கள் வர ஆரம்பிக்கிறது. ஏனென்றால் அவனுடைய பொய்யை நாங்கள் நம்ப ஆரம்பித்தபடியினால். Bible says, Jesus never knew sin, but Father made him sin for you and me, putting all the sin upon him. බයිබලයේ පැහැදිලිව කියනවා ජේසුස් වහන්සේ පාපය කියන එක දන්නේවත් නැහැ කියලා. මේ ඔබේ මගේ තිබ්බ මේ පාපය තමයි පියාණන් වහන්සේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරට දැම්මේ සහෝදරනි පාපේ නොදත් ජේසුස් වහන්සේ තුළට. வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ஒரு பாவமும் அறியாதவராய் இருந்தார். ஆனால் தேவனோ எங்களுக்காக அவரை பாவமாக்கினார். Father made him as a sin for you and me. Who can reverse it back and make him holy to bring the sin back to you? පේනනේ ඔබ මම වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ ඒ සියලුම පාපය සාපේ උන්වහන්සේගේ කරට දැම්මේ. ඒ නිසා අපිව නිර්දෝෂී භාවයෙන් අපිව ආශිර්වාදවත් කරන. කාටද එනම් පුළුවන් ඒ උන්වහන්සේට දාපු ඒ පාපය නැවත ගේන්න? தேவனால் அந்த பாவங்களை இயேசு கிறிஸ்து மேல் சுமந்து இருக்க தேவனால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட நானும் நீங்களும் திரும்பவும் பாவியாக்குறதற்கு யாருக்கு வல்லமை இருக்கிறது? If you say that I can bring it back myself, when Father made him sin for me, and I am going to make Jesus holy so that I can be again sinner in this world, then you are more powerful than God. කෙනෙක් කියනවා නම් දෙවියන් වහන්සේව සුද්ධ කරන්න මේ පාපය මම නැවත මාගාවට ගන්නවා. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ ඒ කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේ තුළ පියාණන් වහන්සේ කරපු දේ ඕගොල්ලන්ට හරවන්න පුළුවන් නම් එහෙම තත්ත්වයක ඉන්නවා නම් දෙවියන් වහන්සේට වඩා ඉහළ කෙනෙක්. இயேசு கிறிஸ்துவால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக அவர் பாவியாக மாறுவாரானால் மறுபடியும் அவரை பரிசுத்தவானாக்கி அந்த பாவத்தை நீங்கள் மறுபடியும் பெற்றுக்கொள்வீர்களானால் நீங்கள் தேவனை பார்க்கிலும் மிகவும் வல்லமை வார்கள். ஒருவரால் முடியாத ஒரு காரியம். தேவன் செய்ததை யாரும் ரிவர்ஸ் பண்ணவே முடியாது. That is why he said it is finished. Amen. Nobody can reverse it back anymore. Amen. Amen. ඒකයි උන්වහන්සේගේ සියල්ල නිම කරහමාරයි කියලා. කවදාවත් කිසිම කෙනෙක්ට ඒක නැවත හරවන්න බෑ සවුදු දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. උන්වහන්සේ දුන්න ආශිර්වාද උන්වහන්සේගේ මනසවත් හරවන්න බෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් නැවත ආය ගන්න බෑ. මොකද උන්වහන්සේ පරිපූර්ණ ලෙස අපි වෙනුවෙන් කරාමා නිසා. ආමේන්. கர்த்தர் செய்து முடித்ததை திரும்பவும் அதை மாற்றக்கூடிய வல்லமை ஒருவருக்கும் இல்லை. Hallelujah. Hallelujah. Are you glad? No sin in the world can take over you. No sickness in the world can take over you. Hallelujah. කිසිදු පාපයක් ඔබට නැවත ඉන්න බෑ පරිපූර්ණ වෙන්න බෑ කිසිදු ලෙඩ රෝගයක් ඔබව පරිපූර්ණ කරන්න බෑ සහෝදරනි. எந்த பாவமும் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது, எந்த நோயும் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. Amen. ஆமென். Whatever happening in the world cannot take over you. ආමේන්. ලෝකයේ වෙන කිසිදු දෙයක් ඔබව පරිපූර්ණ කරන්න බෑ සහෝදරෝනි. உலகத்தில் நடக்கிறவைகள் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. Hallelujah. But if we allow the lie of the devil, then he will be sitting with us forever, lying to us. අපි යක්ෂයාට ඉඩ දුන්නොත් ඔහුගේ බොරුවට ඉඩ දුන්නොත් සහෝදරනි ඔබත් සමග සෑහෙන්න බොරු කිය එක එක ප්‍රශ්න වලට ඔබ දමාවි. ஆனால் அவன் சத்துருவினுடைய பொய்யை நான் அனுமதித்தால் அந்த பொய் எனக்குள்ளே வளர ஆரம்பித்து அவைகள் மீண்டும் வர ஆரம்பிக்கிறது. It is our choice. Are we going to listen to the truth
Are we going to listen to God? Are we going to agree with God? Or are we going to agree with the lie of the devil? මේක තියෙන්නේ අපේ අතේ. මේ කැමැත්ත ඉඩදීමේ කැමැත්ත තියෙන්නේ අපේ අතේ. යක්ෂයා කියන දේ සවන් දෙනවද? නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට කියන දේ සවන් දෙනවද? දෙවියන් වහන්සේ සමග ජීවත් වෙනවද? නැත්නම් යක්ෂයාගේ බොරුවට යට වෙලා ප්‍රශ්නවලින් පිරීලා ඉන්නවද කියන එක ඉඩදීම තියෙන්නේ මේ අපි සියලු දෙනාගේ අතේ සහෝදරෝනි. சத்துருனுடைய பொய்யை ஆமோதித்து அதை மீண்டும் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள போகிறோமா அல்லது தேவனுடைய ஆசீர்வாத வார்த்தையை வாக்கு தத்தத்தை பற்றி கொண்டவர்களாய் அதை மேற்கொள்ள போகிறோமா? Dear brothers and sisters, we have to take our life seriously. අපි හරියට අපේ ජීවිතය ගැන හරියට තීරණ ගත යුතුයි සහෝදරනි. හොඳාකාරයෙන් අපි හිතන්න ඕනේ අපි ගැන. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் மிகவும் கவனமாய் உன்னிப்பாய் நடத்த வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம். God is very serious. That is why He sent His Son to die for you and me. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිත ගැන සෑම වෙලාවකම බලාගෙන ඉන්නේ සහෝදරනි. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේගේ ඒකජාත පුත්‍රයා වේ ඔබ මම වෙනුවෙන් මරණයට පත් වෙන්න. தேவனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து மிகவும் அவதானமாய் இருக்கிறபடியினாலே இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்குள் அனுப்பினார். He is very serious about your deliverance. ඔබේ ගැලවීම සඳහා උන්වහන්සේ සෑහෙන බලාපොරොත්තුවෙන් කැපවීමක ඉන්නේ. உங்களுடைய விடுதலை குறித்து அவர் மிகவும் எச்சரிக்கை உள்ளவராய் He இருக்கிறார். is very serious about His salvation towards you. උන්වහන්සේගේ ඔබ වෙත තියෙන ගැලවීම පිළිබඳව හරි කැමැත්තෙන් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ උන්වහන්සේ. அவர் மிகவும் எங்களுடைய ரட்சிப்பிலே மிகவும் எச்சரிக்கை உள்ளவராய் கவனம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். That is why He came and died to do everything you ever needed so that you can have the victory of God. ආමේන්. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ මෙහි පැමිණලා උන්වහන්සේ මරණයට පත් වුණේ සහෝදරනි. ඒ ඔබට අයිති ජයග්‍රහණය ලබා දෙන්න. ආමේන්. அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் எங்கள் பாவங்களையும் சாபங்களையும் அவர் சுமந்து எங்களை பரிபூர்ணமாக்கி இருக்கிறார். We have to take our life seriously. අපි අපේ ජීවිත ගැන කොයිට වඩා ඉහෙලින් හිතන්න ඕනේ සහෝදරෝනි. நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை மிகவும் எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாய் நடத்த We வேண்டும். have to take our situation seriously. අපි ඉන්න අවස්ථාවල ඊට වඩා හොඳින් ඉහෙලින් හිතන්න ඕනේ. எங்கள் சூழ்நிலைகளை நாங்கள் மிகவும் எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாய் கையாள We வேண்டும். have to speak to the mountain as soon as possible. අපි ඉදිරියේ තියෙන කඳුවලට ඉවත් වෙන ලෙස කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. மலையை பார்த்து நகர்ந்து போ என்று சொல்லி அதை நகர வைக்க வேண்டியவர்களாய் This இருக்கிறோம். is not a time to hang around and play around. මේක නෙවෙයි කාලේ එහෙම ඇවිත් කාලය ගත කරන. ஆகவே இது நாங்கள் விளையாட்டுத்தனமாய் எடுக்கிற காரியம் அல்ல, மிகவும் எச்சரிப்பாய் நடக்க வேண்டிய காலமாய் இருக்கிறது. God is serious about your deliverance. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ගැලවීම සඳහා ඉහෙලින්ම හිතන කෙනෙක් සහෝදරනි. கர்த்தர் உங்களுடைய விடுதலையை குறித்து மிகவும் எச்சரிக்கை உள்ளவராய் But are you serious about your own deliverance? ඔබ ඔබගේ ගැලවීමට සහෝදරනි ඉඩ දෙනවද? ஆனால் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய விடுதலையை குறித்து எச்சரிக்கை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமா? Then check where you are spending your time. Are you spending your time with knowing God and praising God, or somewhere trying to find somebody, or trying to know somebody else, or trying to find about your sickness, about your problem, about what other brothers among you are going through the same problem that you are going through? Where you are spending your time? කොහෙද කාලය ගත කරන්න කියලා බලන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය වැඩි කරගන්නද? යාඥාව උන්වහන්සේ ගැන කියවලා තව තව දැනුම ගන්නද? නැත්නම් ඒ තමා ඉන්න ප්‍රශ්නෙම තවත් සහෝදරයෙක් තියෙනවා නම් ආයේ ඉන්නේ ඒ ගැන හොයන්නද? මේ අනිත් සහෝදරයෝ ගැනද තමා ඉන්න ගැන හොයන්නද? අනිත් පිරිස ගැන හොයන්නද? තමා කොහෙද ඉන්නේ කියන එක තමා බලාගත යුතු තවත් වැදගත් කාරණාවක්. நீங்கள் எதிலே அதிக நேரம் செலவிடுகிறீர்கள் என்பதை மிகவும் உன்னிப்பாய் அவதானிக்க ஆரம்பியுங்கள். தேவனுடைய வார்த்தையை தியானித்து அவரை குறித்து அறிகிறதிலே நீங்கள் வளருவதற்காய்
செலவிடுகிறீர்களா அல்லது நீங்கள் சந்திக்கிற பிரச்சனை குறித்து ஆராய்வதற்கு அல்லது உங்களுடைய சுகஈனத்தை குறித்து ஆராய்வதற்கு அல்லது யார் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்பதை குறித்து அறிவதற்கு உங்கள் நேரத்தை செலவிடுகிறீர்களா என்பதை நீங்கள் எச்சரிக்கையாய் இப்பொழுதிருந்தே அவதானிக்க வேண்டும். In the more we know him, in the more we will walk in victory in every area of our life. ආමේන්. ඔබේ දෙවියන්වහන්සේ කවුද කියලා වැඩියෙන් දැනගන්න ඔබ විදින මාර්ගයේ ජයග්‍රහී මාර්ගයක් වෙනවාමයි. அவ்வளவாய் நீங்கள் தேவனை அறிய ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த வெற்றியிலே நடக்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள். Amen. Amen. Shall we see Luke chapter 3, 21 to 22. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus was also baptized. Can you put the mic volume a little bit up, please? Okay. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. And while he prayed, the heaven... And you see, when he received the baptism, while he is praying, how serious about his baptism. But we normally go and take bath and come out. Born as a son of God. When he is taking even baptism, Bible says he is praying. Amen. About his promises. Why we can see as soon as he come out, as soon as he started to pray, as soon as he is obedient to the word of God, heaven is open. ආමේන්. ආමේන්. සුද්ධර ලූක් තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 නිසා 22 වෙනිවා ගන්නවා. පේනවනේද කොච්චර වගකීමක් ඔහු ජීවිතය තුළ තබාගෙන තිබෙනවද කියලා. තවද මුළු සෙනඟ බෞද්ධ ස්ථාපනය ලැබුවට යේසුස් වහන්සේ බෞද්ධ ස්ථාපනය ලබා යාඥා කරමින් සිටියේදී ස්වර්ගයේ විරවි සුද්ධාත්මයාණෝ පරිණික රූපාකාරයෙන් වහන්සේ කෙරෙහි පහළ වූසේක. එවිට ඔබ මාගේ ප්‍රියාදර පුත්‍රයාණන් ඔබ කෙරෙහි ඉතා ප්‍රසන්න වෙමි ආසෙන් අඩන් නික්මිනි. පේනවනේද මේ බෞද්ධිස්මය නිකන් කියලා වතුර කියලා නාලේන වගේ අපි ගොඩක් පිරිස කරන්නේ. බෞද්ධිස්ම ස්ථාපනයේදී පවා උන්වහන්සේ යාඥා කර කොච්චර වගකීමක් උන්වහන්සේ තුල තිබුණාද මේ බලන්න. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය උපන් ඒකජාත පුත්‍රයා පවා යාඥාවේ තුල කාලය ගත කරා දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්න සහෝදරනි. අපි නිකන් ආවට ගියාට නෙවෙයි. මේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ දැනුම යාඥාව වැඩි කරගත යුතුයි. ආමේන්. ஜனங்கள் எல்லாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்ற போது இயேசுவும் ஞானஸ்நானம் பெற்று ஜெபம் பண்ணுகையில் வானம் திறக்கப்பட்டது. பிரியமானவர்களை இந்த இடத்தில் பார்க்கிறீர்கள். தேவனுடைய குமாரனாயிருந்து அவர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுதும் கூட அவர் ஜெபம் பண்ணுகிறார். மிகவும் எச்சரிக்கை உள்ளவராய், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைந்தவராய், அவர் இந்த உலகத்தில் வந்ததன் நோக்கத்தை அறிந்தவராய் ஜெபம் பண்ணுகையில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக அவர் இருப்பதை இந்த இடத்திலே நாங்கள் காணுகிறோம். ஆனால் நாங்களோ சிலர் ஞானஸ்நானம் பெறுவதை ஒரு விளையாட்டாக நினைக்கிறோம். அதை பெற்று உடனே வழிகளை வந்து விடுகிறோம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோ மிகவும் அவதானமாய் நடந்து கொள்கிறார். Shall we read continue? And the Holy Spirit descended in bodily form of a dove upon him. Holy Spirit came upon him and a voice came from heaven. And the voice came from heaven, which said, You are my beloved son. You are my beloved son. In you I am well pleased. Amen. In you I am well pleased. ආමේන්. Amen. ආමේන්. 22 වෙනි වගන්තියේ සහෝදරනේ නැවත ප්‍රකාශ කරේ සුද්ධාත්මයාණෝ පරිණිකුගේ රූපාකාරයෙන් උන්වහන්සේ කෙරෙහි පාලුසේකේට ඔබ මාගේ ප්‍රියාදර පුත්‍රයාණෝය ඔබ කෙරෙහි ඉතා ප්‍රසන්න වී සිටිමි අහසින් හඬක් නික්මිනි. ආමේන්. பரிசுத்த ஆவியானவர் ரூபம் கொண்டு புறாவை போல் அவர் மேல் இறங்கினார். வானத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, நீர் என்னுடைய நேசகுமாரன், உம்மில் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. Hallelujah. This is, he got it from the Father. මේක පැහැදිලිව උන්වහන්සේගේ පියාණන්ගෙන් ලැබුණු දෙයක්. இந்த வசனத்தை இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். Father testified about the Son. පේනවනේද පියා සාක්ෂි දරනවා පුත්‍රයා පිළිබඳ. பிதா
குமாரனை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறோம். Many times in our life when we come for the prayer, that is what God do. God speak to you prophetically. What are the plans that He has for you? මේ වගේම තමයි අපි ආඥාවට ගියාම අපි මේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රොපේත වාක්‍යයක් අනුව දේ වචනේ ආකාරයෙන් අපිට කතා කරනවා. මොකද උන්වහන්සේගේ සලස්මල් මේ දරුවන්ට තියෙනවා. இதைத்தான் தேவனும் எங்களுக்கு செய்கிறார். நாங்கள் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது தேவனும் என்னை குறித்து வைத்திருக்கிற அவருடைய அனாதி திட்டங்களை எங்கள் மேல் பேசுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Exactly the same way, prophetically God said, in Him I am well pleased. පේනනේ සහෝදර ඒ වගේම තමයි කතා කරන්නේ මේ ප්‍රොපේත වාක්‍යය. උන්වහන්සේ තුල ඔබ ප්‍රසන්නයි කියන එක. தீர்க்க தரிசனமாய் தேவன் சொன்னார், உம்மில் நான் பிரியமாய் இருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. We could see He is the Son of God. We could see He was obedient to the Word of God. We could see He is praying. We could see Holy Spirit upon Him. We could see even a heaven is open. We could see even Father is testifying about the Son. ආමේන් හalleluya. පේනනේ සහෝදරනි මේ මෙහිදී පේන උන්වහන්සේගේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා බව, උන්වහන්සේගේ කීකරුකම, උන්වහන්සේගේ යාඥාව, ස්වර්ගයේ විවෘත වීම, පියාණන් වහන්සේ මේ සාක්ෂි දැරීම මේ සීල දේ මේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. இங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம், அவர் தேவனுடைய குமாரனாய் இருக்கிறார். அவர் அந்த இடத்துல ஞானஸ்நானம் பெறுகிறார். பண்ணும் பொழுது ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அங்கே பிதாவானவர் தன்னுடைய குமாரனை கொடுத்து சாட்சி கொடுக்கிறதையும் நாங்கள் காண்கிறோம். Shall we read chapter 4 from verse 1? Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, We can see He is filled with Holy Spirit. returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, Then He has been led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil, be tempted by 40 days by the devil. and in those days he ate nothing. Mm, And afterwards, when they had ended, he was hungry. mm. And the devil said to him, If you are the Son of God, command this stone to become bread. Mm. And Jesus answered him, It is written, Man shall not live by bread alone, but by the word of God. Then the Amen. That's enough. Okay. හතරේ පළවෙනි වගන්තියේ සිට තුන්වෙනි වගන්තිය දක්වා යේසුස් වහන්සේ සුද්ධාත්මානුභාවයෙන් පූර්ව ජෝර්දාන ගඟේ ආපසු ආ විට ආත්මයාණන් වහන්සේ විසින් උන්වහන්සේ පාඩු කරගෙන ගෙන යනු ලැබුසේක. එහිදී දින 40ක් මුළුල්ලේ යක්ෂයා උන්වහන්සේ පරීක්ෂා කළේ. ඒ දවසේදී උන්වහන්සේ කිසිවක් නොවැළඳුසේක. ඒ කාලයේදී මොහු පසු උන්වහන්සේට කුසගිනි ඇතිවිය. එකල යක්ෂයා කතා කරමින් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් මේ කල්ගෙඩි පාන් ගෙඩි වන්නට අණ කළ වෙනවයි උන්වහන්සේ කීයේ. යේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් මිනිසුන් කියන්නේ පමණක් ජීවත් නොවන්නේයයි කියා ලියාතයි වදාළසේ. ආමේන්. இயேசு பரிசுத்தாவியினாலே நிறைந்தவராய் யோர்தானை விட்டு திரும்பி ஆவியானவராலே வனாந்தரத்தை கொண்டு போகப்பட்டு 40 நாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார். அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் புசியாதிருந்தார். அந்த நாட்கள் முடிந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று. அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி, நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றான். அவர் பிரதியுத்தரமாக, மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதி இருக்கிறதே என்றார். Amen. We could see he has been filled with the Holy Spirit. Now Holy Spirit take him to the wilderness, not to be tested by the devil. He never leads you and give it to you to the devil to test by devil. He never do that. He took you to the wilderness so that you can have a relationship with God. One in one relationship. Amen. So he took you, separate you from the world and let you to have relationship with God. We can see same thing happened with Paul. Paul was doing ministry then 3.5 years. He has been taken into wilderness where he got all the revelation. Hallelujah. Amen.
So he has been taken by the Holy Spirit to have a personal relationship with God. Many times early in the morning, Holy Spirit waking us up. Get up and pray. We get up. Then we sleep again. So he is leading us, but we don't obey. But Jesus obeyed and went. සහෝදරනි මෙහි පැහැදිලිව කියන ශුද්ධාත්ම අනුභවයෙන් උන්වහන්සේ පූර්ණව හිටියා. මේ ආත්මයන්ගෙන් පූර්ණව ඉන්නකොට සහෝදරනි මේ ආත්මයන් නෙවෙයි මේ පාලු කරේන කෙනෙක්ගේ යක්ෂයාගේ පරීක්ෂා කරනු ලබන්නේ. මේ අත්තර ආත්මානුභවයෙන් පූර්ණිතී ආත්මභාවය අරන් ගියේ මේ පාලු කරේට පියාණන් වහන්සේ සමග තියෙන සම්බන්ධතාවය මේ යාඥා වැඩි කිරීම සඳහා. නමුත් මේ තියෙන නිකන් යක්ෂයා පරීක්ෂා කරන්න ගෙන ගියා වගේ නමුත් පැහැදිලි දෙයක් අපේ ආත්මානුභාවයේ කවදාත් යක්ෂයාට අපිව පරීක්ෂා කරන්න ගෙනියන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ වරගෙන ගියේ සහෝදරවරුනි ඒ සම්බන්ධතාවයේ වැඩි දියුණු කරන්න. අපොස්තල පෞල්වරයා අවුරුදු 3මාරක් පාලු කරේ ගත කරා සහෝදරනි මොකටද ගත කරේ? මේ දෙවියන් වහන්සේ සමග තිබූ ඒ කාල පරාසයේ මේ සම්බන්ධතාවයේ වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා තමයි එය රැගෙන ගියේ. இயேசு இங்கே பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவராலே நிரப்பப்பட்டவராய் பரிசுத்த ஆவியானவராலே வனாந்தரத்துக்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறார். ஏனென்று சொன்னால் அங்கே அவருக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலான உறவை பலப்படுத்தவும் அங்கே அநேக தேவனுடைய காரியங்களை குறித்து அவர் ஆகிய காரியங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நடத்தி செல்லப்படுகிறார். அங்கே அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் என்று. அப்படி அல்ல, ஆவியானவர் அங்கே நடத்தினார். அங்கே சோதனை உண்டாயிற்று. அங்கே பார்க்கிறோம் தேவன் ஆவியானுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த இடத்துக்கு கடந்து செல்கிறார். பவுலும் இதே போன்று ஆவியானவராலே நடத்தப்படுகிறார். அவரும் வனாந்தரத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டு அங்கே 3 வருடங்கள் இருக்கிறார். அங்கேதான் பவுல் அநேக தேவனுடைய காரியங்களை குறித்த திருஷ்டாந்தங்களினால் நிரப்பப்பட்டவனாய் எங்களோடு பேசி இருக்கிறார். ஆகவே நாங்களோ அநேக வேளைகளிலே ஆவியானவர் எங்களை ஜெபிக்க எங்களை எழுப்பும் பொழுது நாங்களோ நித்திரை தூங்கி விழுந்தவர்களாய் அந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டு விடுகிறோம். He took to the wilderness to have relationship with Father God. Many times taken us and asking us to separate, go somewhere and pray alone, but we are not. We refuse to go and have relationship with Him, but we want to spend time like anything with anybody. පැහැදිලි කාරණා මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පාලු කරේට ගෙන ගියාගේ පියාණන් වහන්සේ සමග කාලය ගත කරන්න අපිවත් අද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඒ කාර්යම අපි තුල කරනවා. නමුත් අපි ඒක මගහැරලා සහෝදරනි අපි ඒ තුල ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම අපි යාඥා කරන්නේ අපි මොකද කරන්නේ? නමුත් ලෝකයේ සම්බන්ධ කෙනෙක් සම්බන්ධව ඉන්නවා නම් ඔහු සමග කතාවට හෝ අනිකුත් ක්‍රියාවට අපි සෑහෙන කාලයක් වෙන් කරනවා සහෝදරනි අපේ ජීවිතේ. தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவோடு உறவு வைத்திருக்க வேண்டும், அதை குறித்து இன்னும் அறிய வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே அழைத்து செல்கிறார். இதே போன்று ஆவியானவர் நம்மை தனியாக அழைத்து நம்மளோடு உறவு வைத்து அவரை குறித்து எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் தேவன் பிரியமாயிருக்க நாங்களோ அநேக வேளைகளில் அதை தெரிவு செய்யாமல் வேறு காரியங்களை அல்லது வேறு நபர்களோடு நேரத்தை செலவிடுவதை அல்லது வேறு காரியங்களில் நேரத்தை செலவிடுவதை தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம். While he was spending 40 days, every single day, every single hour is a temptation. මේ 40 ගත කරද්දී සහෝදරනි දින 40 පාලු කරේ ගත කරද්දී මේ දින 40ම උන්වහන්සේට ආවේ යක්ෂයාගේ පරීක්ෂාව. ஏன் 40 நாட்கள் இயேசு கிறிஸ்து உபவாசம் இருந்தார். ஒவ்வொரு உபவாசத்தின் போது ஒவ்வொரு மணித்தியாலங்களும் மிகவும் சோதிக்கப்படத்தக்க ஒரு மணித்தியாலமாய் அவருக்கு இருந்தது. Many thoughts came to him, would have come to him. ගොඩාක් සිතුවිලි එන්නේ නැති ගොඩාක් සිතුවිලි ආව සහෝදරනි උන්වහන්සේට. அநேக சிந்தனைகள் அவருக்கு வந்திருக்கலாம். What are you doing here? මොනවාද ඔබ මේ පාලු කරේ කරන්න කියන්නේ? நீ இங்கே என்ன செய்கிறாய்? You have to do great ministry up there. ගොඩාක් විශේෂ වූ විශ්විත වූ දේව මෙහෙයක් කරන්න තියෙනවා නේද ඔබට? பெரிய ஊழியம் நீ செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. People are dying.
ගොඩක් දෙනා මරණයට පත් වෙනවා ලෝකෙ. மக்கள் மரணிக்கிறார்கள். You have to go and pray. ගිහිල්ලා උන්ට යාඥා කරන්න තියනවා නේද? நீ அங்கே கடந்து சென்று ஜெபிக்க வேண்டும். You have to do your duty to the parents and brothers and sisters. ඔබගේ වගකීමක් තියෙනවා නේද? උදව් කරන්න අම්මා තාත්තා සහෝදරයෝ. தாய் தகப்பன் சகோதரனுக்குரிய ஊழியத்தை நீ செய்ய வேண்டும். Just sitting here all the time, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, thank you Lord, is not going to make anything. You have to get out and do something. මේ ඉඳලා ස්තුති තාත්තේ කී ඉන්නවටා හොඳ නැත්නම් මොකක් හරි කරන්න ඕනේ නේද ඉදිරියට ගිහිල්ලා කියලා. 40 நாள் இங்கே இருந்து நன்றி தகப்பனே நன்றி ஆண்டவர் என்று சொல்லி ஒன்றும் நடக்கப் போவதில்லை. நீ வெளியே புறப்பட்டு காரியங்களை செய்ய You வேண்டும். are going to be here, you are wasting your time. මේ ඉඳලා නිකන් කාලය නාස්ති කරන්නේ මන්ද? நீ இங்கே 40 நாட்கள் இருந்து உன்னுடைய நேரத்தை செலவழிக்கிறாய். Look at you have got hungry. පේනව නේද දැන් ඔබ බඩගින්නේ නේද ඉන්නේ? இங்கே பார் இப்பொழுது உனக்கு பசி உண்டாகி இருக்கிறது. You are going to go skinnier. ඔයා ඔහම ඊයොත් මෙහෙම වෙලා තමයි කෙට්ටි நீ වෙලා இப்பொழுது යන්නේ. நீ இப்பொழுது மெலிய போகிறாய். You are going to have weakness in your body. දුර්වලතා ඇති ශරීරයක් ඇතිව තමයි මෙතනින් உன்னுடைய එන්නේ. சரீரத்திலே நோய் உண்டாக போகிறது. That weakness is going to bring sickness in your body. ඒ අන්තාවේ අනුපාඩු ලෙඩ රෝග ගේන්න පුළුවන් ඔබගේ ශරීරය. அந்த நோயின் அந்த சரீரத்தின் பலவீனம் உனக்கு நோயை உண்டாக்க போகிறது. So many temptations came to Jesus. ගොඩාක් පරීක්ෂාවල් පැමිණියා ජේසුස් වහන්සේට. இப்படி அநேக சோதனையான எண்ணங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வந்திருக்க கூடும். So many thoughts came to him. ගොඩාක් සිතුවිලි ආවා උන්වහන්සේට. அநேக சிந்தனைகள் இப்படியான சிந்தனைகள் வந்தது. But he never gave himself to the thoughts, but he prepared to have a best relationship with God. ආමේන් ආමේන්. උන්වහන්සේ යක්ෂයාගේ කිසිදු සිතුවිල්ලකට විරුද්ධ නැහැ සහෝදරනි. උන්වහන්සේ ඒ පියාණන් වහන්සේ සමග ඉහළම සම්බන්ධතාවයෙන් කාලය ගත කළා. ආමේන්. சோதிக்கப்படுகிற அந்த சோதனைகளுக்கு அவர் செவி கொடுக்காமல் அவரோ தேவனுடைய உறவிலே நிலைத்து நிற்கும்படி நிலைத்து நின்றார். Hallelujah. Many times when we have got a problem, he said, call the pastor. Pastor, we have a problem. Right now, can he come? But without him, I cannot do anything. So I better spend my time with him. Even if I come later 3 days, you can see the resurrection power will resurrect. ආමේන්. ආමේන්. Amen. Don't be offended. වැරදි ආකාරයකට තේරුම් ගන්න එපා. මොන ප්‍රශ්නයක් ආව? පාලකතුමනි මට යාඥා කරන්න. මම දවස් 3ක් කාලය ගත කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේට අපට වැඩි වෙනවා. ඔබට ඒ උත්ථානයේ වූ ශක්තිය දකින්න ලැබේ. මරණයෙන් පවා නැගිටවන්න පුළුවන් ශක්තිය දකින්න ලැබේ සහෝදරනි. මේ කාලය ගත කිරීම. ඒ තුලින් අපේ ශක්තිය, මනස, සීල දේ වර්ධනය වෙන නිසා பாதிரியார் எனக்கு சுகம் இல்லை இப்பொழுது வாங்கள் வந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று கூப்பிடும் பொழுது நான் தெரிந்து கொள்ள ஒரு காரியம், நான் இன்னும் இருந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் அவருடைய உறவைத்தான் நான் விரும்புகிறேன். நான் இப்படி சொல்வதனால் நீங்கள் ஒருவரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது. நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய உறவு எனக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் எனக்கு தெரியும் அந்த உறவில் நான் நிற்கும் பொழுது நான் 3 நாள் கடந்து நான் உங்களிடத்தில் வந்தாலும் எழுப்புதல் மரணித்தவரை உயிரோடு எழுப்புன தேவனுடைய வல்லமை அந்த நாளில் கிரியை செய்யும் என்பது நிச்சயமாய் எனக்கு தெரியும். Hallelujah. Hallelujah. Jesus took that way. More than my family, more than my food, more than my ministry, more than my plans and aim and goals. I want to spend time with Father. Amen. With Him, I can do everything. Amen. Without Him, I cannot do anything. Hallelujah. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොච්චර බලන්න වගකීමක් දැරුවද කියලා. මේ අම්මා තාත්තා කාලේ මම ඊව්ලෝ කරන් ඉන්නවත් තමාගේ ඉහළ තලයකට යාම ඒ දේ නෙවෙයි සිටුවේ සහෝදරනි. පියාණන් වහන්සේ සමග ඒ තියෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි කරන්න. ඒ කාලය තව වැඩි කරගන්න. මක්නිසාද උන්වහන්සේ දන්නවා ඒ තුලේ මට සීල දේ කළ හැකි. උන්වහන්සේ නොමැතිව මට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ නේද? ආමේන්. என்னுடைய குடும்பத்தை விட, என்னுடைய ஊழியங்களை விட, என்னுடைய பொறுப்புகளை விட, எல்லாவற்றையும் விட தேவனும் நானும் கொண்டிருக்கிற அந்த உறவிலே நான் வளர வேண்டும் என்பதிலே நான் தீர்மானமாய் நிலைத்து நிற்க வேண்டியவனாக இருக்கிறேன். ஏனென்றால்
அது மற்ற எல்லாவற்றிலும் எனக்கு ஜீவனை கொண்டு வருகிறதாய் இருக்கு. Hallelujah. More than my finance, more than the home office, more than the solicitors, more than the appointment after appointment, running around to the hospital. More than anything, I need to have a relationship with my source. Amen. That is what is my life source. Hallelujah. If I am connected with Him, the life will flow through me. Amen. Amen. පවුලේ සියලු දෙනා සමග තියෙන සම්බන්ධතාවයට වඩා ඕ අනිකුත් මේ ප්‍රශ්න පස්සේ දුවන ඒවාට විසඳුම් හොයනට වඩා මේ මූල්‍යමය දේවල් පස්සේ දුවනටත් වඩා සහෝදරනේ ඒ ජීවනයේ එන තැන සමග තියෙන සම්බන්ධතාවය තුල ජීවත් වීම තමයි වඩා වැදගත්. මොකද ඒ ජීවනයේ තුන මාධ්‍යයට අපි එකඟ වෙලා එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් සහෝදරනේ ඒ ජීවනය අපිව පරිපූර්ණ කරනවා. ඒ ජීවනය අපි තුලින් තව සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ගලාගෙන යනවා ජයග්‍රහණය නියතයි සහෝදරනි. ආමේන්. என்னுடைய நிதியை விட, ஹோம் ஆபீஸை விட, என்னுடைய பலவீனங்கள், என்னுடைய நோயை விட, அல்லது ஏற்படுத்தின எல்லா அப்பாயின்மெண்ட்ஸையும் விட, அங்கே இங்கே நான் சுற்றி திரிவதை பார்க்கிலும் Tiredness. I'm very tired. என்னுடைய களைப்பையும் விட நான் மிகவும் சோர்வாய் இருக்கிறேன் என்பதை விட நான் தேவனிடத்தில் பிரியமாயிருந்து தேவனுடைய உறவை நான் வாஞ்சித்து அதிலே நிற்கும் பொழுது நான் சொன்ன இந்த எல்லா காரியத்திலும் ஜீவன் உருவாவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். Amen. 40 days, again and again, so many appointments came to him in his mind. You have to do this, you have to do that, you have to go here, you have to go there. But he forgot about everything and he decided to spend time with God. ආමේන්. ආමේන්. සහෝදරනි ගොඩාක් සිතුවිලි එද්දී මේක කරන්න ඕනේ අරක කරන්න ඕනේ මේක මම දැන් කළ යුතුයි මේ වගේ දසදහස් ගණන් සිතුවිලි එන්නේ. නමුත් උන්වහන්සේ ඒ තීරණේ ඉතියා සහෝදරනි නෑ මගේ එකම තීරණය තියෙන්නේ මා වැඩියත්ම පියාණන් සමග කාලය ගත කරනවා කියන එක තමයි උන්වහන්සේ සාක්ෂාත් කරගත්තේ සහෝදරනි. ආමේන්. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அநேக சிந்தனைகள் ஏற்பட்டது, அநேக பொறுப்புகள் செய்ய வேண்டும் என்கிற யோசனைகள் அந்த நாட்களிலே உண்டாயிருந்தது. ஆனாலும் அவரோ தேவனும் நானும் என்கிற அந்த உறவை அவர் தெரிந்து கொண்டார். First seek ye the kingdom. All these things added unto us. Amen. He followed that word. That's why he boldly can preach and tell you and me with the experience. Seek the kingdom first. Rest of them will be added unto us. Amen. පළමුවෙන්ම ස්වර්ග රාජධානිය සොයන්න මේ සියල්ල ඔබට ලැබෙනවා කියන එක. ඔබ පසුපසින් නැත කියන එක. ඒ උන්වහන්සේ ඉස්සලාම ප්‍රගුණ කළා සහෝදරනි. උන්වහන්සේ සර්වේ ඒ පියාණන් වහන්සේගේ ස්වර්ග රාජධානිය. ඒ උන්වහන්සේ ප්‍රගුණ කළාට පස්සේ තමයි ඔබට දේශනා කරේ. ඔබ සොයන්න උන්වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ රාජධානිය මේ ඔබ හොයලා පස්සෙන් දුවන සිළුදේ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පරිපූර්ණ කරනවා යනවාද. ආමේන්. முதலில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்கிற வசனத்திற்கு இயேசு கிறிஸ்து முதலில் கீழ்ப்படிந்தபடியினாலே அவர் வைராக்கியமாய் சொல்ல முடியும். முதலில் தேவனுடைய ராஜ்யம் நீதியை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று அவரால் பேச முடிந்தது. Hallelujah. Now he is hungry. දැන් මේ මොහොතේ ඔහු සිටින්නේ බඩගින්නේ. இப்பொழுது அவர் பசியாய் இருக்கிறார். Then devil came to him. යක්ෂයා පැමිණියා උන්වහන්සේ ගාවට. இப்பொழுது சத்துருவானவர் இடத்தில் வருகிறான். Devil said to him, if you are the son of God, command the stones to become bread. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් මේ කල්ගෙඩි වලට පාන් ගෙඩි වන්නටයි අනකල මැනවයි යක්ෂයා දැන් දෙවියන් යේසුස්වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා. சத்துருவானவர் சொல்லுகிறான், நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல்லுகளை அப்பமாக்கும்படி செய்யும் என்று சொன்னார். This is what every one of us are going through. This is how devil is speaking to us every single day. මේ ආකාරයට තමයි අපේ ජීවිත රටාවත් යන මේ විදිහට තමයි යක්ෂයාත් අපිට කතා කරන්නේ. இதே போன்றுதான்
சத்துருவானவன் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் அவன் பேசுகிறான். If you are son of God, why you have got sickness? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් ඇයි වාට තාම ලෙඩ තියෙන්නේ? ඇයි වාට තාම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் உனக்கு ஏன் வியாதி உண்டாயிருக்கிறது? If you are son of God, why you have got hungry? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ නම් ඇයි ඔයගොල්ලන්ට බඩගින්නේ? நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் உனக்கு ஏன் பசி உண்டாயிருக்கிறது? If you are a son of God, why you are going through all the problem and troubles after trouble? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් ඇයි එක ප්‍රශ්නයක් ඉවරනකොට තවත් ප්‍රශ්නයකට ඔයගොල්ලෝ මුහුණ நீ දෙන්නේ? தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் ஏன் உனக்கு பிரச்சனைக்கு மேல் பிரச்சனை வந்து கொண்டிருக்கிறது? When they will ask this question, immediately we say, yes, that's right, devil. Thank you for giving me great idea. You're right. If I am, if Jesus died for me, if sickness he has taken over me, why should I have it? So something somewhere wrong. So God is not loving me then. God is not died for me then. Then something wrong somewhere. He left me alone and he paid for entire world. Just he left me alone or forget about me. This is how he started to bring doubts in your mind. මේ පැහැදිලි කාරණාව යක්ෂයා තමයි පැමිණලා කතා කරන්නේ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් ඇයි මෙහෙම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? අපි මොකද කරන්නේ? ටක් ගාලා අතාරන දීලා නිකන් අර රාජ්‍ය නායකයෝ පිළිගන්නවා වගේ එකඟ වෙනවා. ඇත්ත නේනම්. ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ මා තුල මේ ඉන්නවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් මට මෙහෙම වෙන්න බෑ නේද? මොකද්ද මේ වෙන්නේ? තව ප්‍රශ්න නේද? මට දෙවියන් වහන්සේ ආදරේ නැතුව ඇති. දෙවියන් වහන්සේ මාව අත්හැරලා ඇති. දෙවියන් වහන්සේ මාව මේ වෙලාවේ බලා ගන්න නැතුව ඇති. මේ ආකාරයෙන් අපිට සිතුවිල්ල කතා කරාම සහෝදරනි අපි ජේසුස් වහන්සේ ක්‍රියා කරන ආකාරයට නෙවෙයි ක්‍රියා කරන්නේ. ගොඩාක් හැම මොහොතේම මොකද වෙන්නේ? රාජනායකයා හම්බුනාගේ අතට අත දීලා එකඟ වෙනවා. சத்துரு அப்படி பேசும் பொழுது நாங்கள் அதற்கு ஆமோதிக்கிறோம். அதுதானே எனக்கு ஏன் அப்படி வர வேண்டும்? எனக்கு ஏன் இந்த தொல்லைகள் வருகிறது? இயேசு என்னை மறந்து விட்டார், கடவுள் என்னை மறந்து விட்டார், என்னுடைய பாவங்கள் என் மேல் சுமந்தப்பட்டிருக்கிறது என்று அவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாய் அதற்கு ஆமோதித்தவர்களாய் அதற்கு உடந்தையாகிறோம். இப்படித்தான் அவன் நமக்குள்ளே சிந்தனைகளை கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறான். He is saying, take this stone and make it bread. Nice stones building are there at the corner. GB. Welcome, successful solicitors. NHS, please welcome. NHS, welcome. That is what devil is saying. Run and make it. What we are doing? They are running. But what Jesus said? Shall we read? But Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but every word of God. Amen. Amen. පැහැදිලි කාරණාව නම් සහෝදරනි ගොඩාක් අය කතා කරගෙන යන්න දුවන්න අන්න ඉන්නවා ජීපී ගාවට යන්න දොස්තර ගාවට යන්න ඕගොල්ලන්ගේ ලේසුවේ නැතට දුවන්නේ. මොකද අපි කරන්නේ ઠක් ගාලා ඒක තමයි පස්සෙන් දුවන්නේ. දැන් ජේසුස් වහන්සේ යක්ෂයා කතා කරලා කියනවා මේ ගල් ගෙඩි වලට අණ කරන්න පාන් වෙන්න මොකද ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නිසා. ජේසුස් වහන්සේගේ දෙන උත්තරය බලන්න පැහැදිලි කොච්චර හාත්පසින් වෙනස් උත්තරයක්ද සහෝදරනි. මිනිසා කෑමෙන් පමණක් නොව ජීවත් වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මුලින් පිටුණු සෑම වචනයක් උදෙසා තියෙනවා. පේනවා නේද පැහැදිලිව උන්වහන්සේගේ උත්තරේ. මේ දෙවියන් වහන්සේ මේ ජේසුස් වහන්සේ පුත්‍රයෙක් නම් ඒ පියාණන් වහන්සේගේ වචනය තුලයි ජීවත් වෙන්න කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. ආමෙන්. சத்துரு அப்படி எண்ணங்களை கொண்டு வரும் பொழுது உடனே நாம் யோசிக்கிறோம். ஆகவே அங்கே உடனடியாக அந்த வைத்தியசாலைக்கு போக வேண்டும், அல்லது அந்த வைத்தியரை சந்திக்க வேண்டும், அல்லது பேர் பெற்ற அந்த வழக்கறிஞரை சந்திக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஓட ஆரம்பிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அதே சோதனை வந்த பொழுது அவர் சொன்னார், மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்றார்.
Amen. Listen, read the word. Man shall not live by bread alone. Going to the hospital alone, we are not going to get the healing. Running around and finding the solution alone, we are not going to get the solution. But, he says, can you see the but is there? But, by every word of God. Amen. Don't you Amen. know every word of God is a power of God? That's why Bible says the gospel is the power of God. If you know, if I read this word, while I am reading it, I will get my healing. I will get my breakthrough. Every obstacle will disappear while I am reading. If you know that, Hallelujah. and you will never fail to පේනවද සහෝදරෝනි පැහැදිලිව උන්වහන්සේ දෙන උත්තරේ තියෙන වටිනාකම මිනිසා කෑමෙන් පමණක් නොව දෙවියන් වහන්සේගේ මුවින් පිටවන සෑම වචනයක් උදෙසාම දෙවියන් වහන්සේගේ කතාව මේ දේව වචනේ සෑම එකම සහෝදරනි ශක්තිමත් අපි දන්නවා නම් මේ කියවන වචනේට ශක්තිය තියෙනවා අපේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න කියලා සහෝදරනි අනිවාර්යෙන් මේක ජයග්‍රහණයෙන් පරිපූර්ණ කරනවාමයි ඒ නිසා තමයි ජේසුස් වහන්සේ පැහැදිලිව කිව්වේ මේ සාමාන්‍ය මේ මගේ කයට මනසට දැනෙන දේ නෙවෙයි මා ජීවත් වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මුවින් පිට වුණු වචනේ නිසා මොකද සුභාස්න කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන ශක්තිය ඒ නිසා පැහැදිලිව මනසට ගන්න අපි ජීවත් විය යුත්තේ තුන්වහන්සේගේ දරුවන් වශයෙන් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ මුවින් පිට වුණු සෑම වචනයක්ම උදෙසා ආමේන් நான் அங்கும் இங்கும் என்று போவதனால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தங்களையும் நினைவு கூர்ந்து அதை வாசிக்கும் பொழுது இது தேவனால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பதை அறிக்கை செய்து பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நானும் நீங்களும் அந்த வெற்றிக்குள்ளவர்களாய் ஆகிவிடுகிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்கள் அவருடைய வல்லமையாய் இருக்கிறது சுவிசேஷம் என்பது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களால் வல்லமையினால் நிறைந்ததாக இருக்கிறது அதை நானும் நீங்களும் தியானிக்கும் பொழுது அந்த வல்லமை எங்களை மேற்கொள்கிறபடியினால் வெற்றி சிறந்தவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம் Hallelujah. 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 Greatest prophecy Jesus received. Still, he been tempted many times by devil. He went through so many problems, but devil couldn't defeat him because he chose to stay with him and to go through the word of God. Amen. Believe the word of God. Read the word of God. Hallelujah. Amen. මේ දින සතලේදී ගොඩාක් පරිස්සාව දෙවියන් වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ වෙතට ආවේ යක්ෂයාගේ සහෝදරනි. උන්වහන්සේ කරේ වැදගත් දෙයක්. ඒ දෙවියන් වහන්සේ සමග කාලය ගත කිරීම ඒ දේව වචනේ ඒ දෙවියන් වහන්සේට ආපු ප්‍රොෆෙත වාක්‍යෝ දේව වචනේ එහි තුල ජීවත් වීමයි. ඒ ඇදහිීමයි. එහෙමනම් අපි කල යුත්තේ පැහැදිලිවම මේ කාල පරාසයේදී ප්‍රශ්නකදී හෝ යම් කිසි සීල අවස්ථාවලදී මේ දේව වචනය අදහා පිළිගැනීම සහ උන්වහන්සේ සමග කාලය පරාසයේ අපි ඇතිවෙච්ච ඥාති සම්බන්ධතාවයේ කාල පරාසය වැඩි කර ගැනීම තමයි වැදගත්ම දේ. எல்லோராலும் அநேகரால் தீர்க்க தரிசனங்களால் உரைக்கப்பட்டு வந்தவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்படி அவர் இருந்தும் அவருக்கு அநேக சோதனைகள் அநேக பிரச்சனைகள் சத்துருவால் தொடர்ந்தும் அவர் மேல் கொண்டு வரப்பட்டது ஆனால் எதுவும் அவரை மேற்கொள்ள முடியவில்லை ஏனென்றால் அவர் தான் அறிந்திருந்த வேத வசனத்திலும் தேவனோடு இந்த உறவிலுமே நிலைத்திருந்தபடியினால் அவைகளால் இவரை மேற்கொள்ள முடியவில்லை. Hallelujah. When the prophecy comes, I am going to use you to destroy witchcraft. I am going to use you to heal the sicknesses. I am going to use you successful on this, successful on that. Then don't forget, they will also listen. Then he will come and put something upon you and say, if you are
then why you are hungry? You understand, brothers and sisters? After having everything, Jesus, devil knew Son of God. Devil knew he filled with the Holy Spirit. Devil knew every detail about Jesus Christ, but he tried to win him by 40 days again and again and again, speaking to him. Coming after telling, if you are Son of God, why this is happening? If God is really loving you, as Bible says, why then this is happening? If God really died for you, why then you have got this kind of problem? This is never come from you. It is coming from devil. But only thing that we do, we accept 100%. But Bible says, resist the devil. Hallelujah. Knowing that sickness is not my portion. Father put the sickness upon Jesus Christ that nobody can reverse it back and bring it back to you. Amen. If he becomes sick and you become righteous, Bible says you are his righteousness. Amen. And he become for you. He took all the sicknesses, all the sin upon him. And he becomes sick. He becomes sin. Then you become righteousness. You become good health. Hallelujah. Amen. Amen. You become good health. Amen. Amen. Clap your hands and say thank you. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රභේද වාක්‍යන සහෝදරනි ඔබ සියලු දෙනාට මා මේ දේශය ඔබව විස්මිත වූ ආකාරයට යොදවන්න යනවා. We become. When you are taking over this word, you will see every sicknesses, every darknesses will flee. Amen. You become. Nobody can reverse it back. Hallelujah. පැහැදිලි සත්‍යයක් සහෝදරනි බලන්න. ඕගොල්ලන්ට කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රභේද ආකාරයෙන් මම අනවින කොඩි වින එලවන්න මම ඔබව පාවිච්චි කරනවා. මේ ආ මහත් වූ දේවල් කරන්න මම ඔබව පාවිච්චි කරනවා. මේ දේම යක්ෂයාත් අහගෙන ඉන්නේ සහෝදරනි. යක්ෂයා එනවා යම් කිසි දෙයක් ඔබ ඔළුවට දානවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෙක්ද? ඇයි එහෙනම් තාම ඔබේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? 100% අපි අර දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තුල නෙවෙයි ජීවත් වෙන්නේ. මොකද අපි එකක වෙනවා. යක්ෂයා ඔබ කියන එක යන්නේ තියෙනවා. බලන්න. අර සම්පූර්ණම දේව වචනයත් අමතකයි, ප්‍රොෆේත වාක්‍යයත් අමතකයි සහෝදරනි. නමුත් වැදගත්ම කාරණේ නම් මේ දවස් 40 පුරාටම යක්ෂයා කුමන ආකාරයේ පෙළඹවීම් දෙවියන් වහන්සේට කරත් උන්වහන්සේ එකදු දෙය උන්වහන්සේ ක්‍රියා කළේ. නෑ මේ දේව වචනේ මා නැගී සිටිනවා. මේක තමයි උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත. උන්වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවය තබා ගනිමින් මේ වචනේ මා තුළ ජීවත් වෙනවා. ඒක තමයි ජයග්‍රහණය කියන එක. එහෙමනම් මේ අපි සියලු දෙනාටම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝ වශයෙන් උන්වහන්සේ ගොඩාක් දේවල් අපට ඇස් කළා තියෙන සහෝදර ඔබ තුලින් ක්‍රියා කරන්න. වැදගත්ම දේ නම් අපි එකඟ විය යුතුයි. අපි කාලය ගත කළ දෙවියන් වහන්සේ සමග. ඒ තුලින් ඒ දේව වචනේ ඔබ පරිපූර්ණ කරනවා. කිසිදු ලෙඩ රෝගයකටවත් කිසිදු කොඩි විනයකටවත් අනවිනයකටවත් කිසිදු දෙයකට ඔබ තුල හිටින්න බෑ සහෝදරවනි. සෑම මොහොතකම තීරණය ගන්න මේ දේව වචනේ මාගේ ජීවිතය සඳහායි කියලා. ආමේන්. தேவன் உங்களை நோக்கி தீர்க்கதரிசனமாய் நான் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியம் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அதை சாத்தானும் அதை கேட்கிறான். கேட்டு அவன் உங்களிடத்தில் பேசுவான். நீ பெரிய காரியம் செய்கிறவனானால் நீ பெரியவனாக இல்லையே, நீ இன்னும் சிறியவனாக இருக்கிறாய், உன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அதிலே பைனான்ஸ் சிறியவனாய் இருக்கிறாய், வேலையிலே சிறியவனாய் இருக்கிறாய், எல்லாவற்றிலும் சிறியவனாய் இருக்கிறாய் என்று அவன் பேச ஆரம்பிப்பான். அநேகமான வேளைகளில் அநேகர் அந்த சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாய், அதுதானே நான் சிறியவனாய் இருக்கிறேன், ஆகவே பெரிய காரியம் என்னால் செய்ய முடியாது என்று தேவனுடைய அந்த அடக்கை மறந்தவர்களாய் அவனுடைய பொய்யை நம்பி விடுகிறோம். பெரியமானவர்களே, தேவன் இந்த இடத்தில் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூறுங்கள்.
தேவன் உங்களை அவரோடு ஒன்றாக்கினார். நீங்கள் அவருக்கு முன்பாய் நிற்கிற ராஜாவாய் இருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய பாவங்களை இயேசு கிறிஸ்து சுமந்தவராய் நீங்கள் பரிபூர்ணமாக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் பூரணமாக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறபடியினால் நீங்கள் பெரிய காரியங்களை செய்வீர்கள் என்பதை நினைவு கூர்ந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை அவனால் மேற்கொள்ள முடியாமல் போனதோ அப்படி அவனால் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாமல் தோல்வியுற்றவனால் நீங்கள் ஜெயம் கொண்டவர்களாய் மாறிவிடுகிறீர்கள். Amen. And you see, Father said, "You are the beloved Son." Then devil said, "If you are the Son of God." When God said to you, "You are the blessing of me," then the devil will come and ask you, "If you are blessed, where's your blessing?" God said to you, "By my stripe you are healed." Amen. Then the devil come and tell you, "If you are healed, why are you having sickness?" In the name of Jesus. Amen. Amen. You understand? Hallelujah. Exact whatever God said, He will reverse it back. Hallelujah. That is what He did it in Garden of Eden. God said, "You will die." He said, "You will never die." Reverse it back. He will bring to the very thing that God said about you, about your blessing, about your health, about your success. Now we have to say, the word of God is true, you are the light. Amen. Amen. පැහැදිලි කාරණාවක් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවට ප්‍රතිවිරුද්ධව තමයි යක්ෂය හැම මොහොතම කතා කරන්නේ. ජේසුස් වහන්සේට කිව්වා ඔබ මාගේ ප්‍රියාදර පුත්‍රයායි කියන එක. අග්ගාලා යක්ෂයා මොකද කරේ? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් මේ විදියට තමයි අද ඔබට කතා කරන්නේ සහෝදරනි. දෙවියන් වහන්සේ කියන ඔබ ආශිර්වාද ලත්තා කියලා. ඊට පස්සේ යක්ෂයා කියන ඔබ ආශිර්වාද ලත්තා නම් කියනවා ටග්ගාලෙතන. ඔබේ ආශිර්වාද වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි පේනවනේ මේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවලිය. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මාගේ දරුවෙක් ශරීරයෙන් ඔබ සුවයි කියලා. යක්ෂයා ඩක්කාලා කියනවා එහෙමනම් ඔබ මා සුවන එළියනම් තාම මේ ලෙඩේ තියෙන්නේ ඔබ ගාව කියලා. පේනවනේ සහෝදරනි. වැදගත්ම තීරණය නම් අපි ගත යුත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අනිවාර්යයෙන්ම සත්‍යයි. ජීවනයේ තියෙනවා ශක්තිය තියෙනවා. ඒ නිසා ජේසුස් වහන්සේ තුල ඒ කරාමාරයි මාව පරිපූර්ණ කරන්නේ දේව වචනේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා. ආමේන්. தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். பிசாசானவன் பொய்க்கு தாப்பனாய் இருக்கிறான். தேவன் உண்மை பேசும் பொழுது அவன் என்னை குறித்து பொய் பேசுகிறான். தேவன் என்னை நோக்கி நீ பெரியவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்னும் பொழுது அவனோ என்னை பார்த்து நீ தாழ்த்தப்பட்டவனாய் இருக்கிறான். தேவன் என்னை நோக்கி நீ கீழாகாமல் மேலாக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்னும் பொழுது அவனோ என்னை பார்த்து நீ மேலாக இல்லை இன்னும் கீழாக இருக்கிறாய் என்று பேசுகிறான். தேவன் என்னை பார்த்து நீ எல்லாவற்றிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று பேசும் பொழுது அவனோ என்னை நோக்கி நீ எல்லாவற்றிலும் சபிக்கப்பட்டவனாய் இருக்கிறாய் என்று அவன் தேவனுக்கு விரோதமாய் எப்பொழுதும் பொய் பேசுகிறவனாய் என்னை குறித்து பொய் பேசுகிறவனாகவே இருக்கிறான். ஆகவே அதற்கு நான் செவியை சாய்க்காமல் என்னை குறித்து உண்மை பேசுகிற தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களுக்கு நான் செவி கொடுக்கும் பொழுது அங்கே ஜீவன் உண்டாயிருக்கிறது, அங்கே விடுதலை உண்டாயிருக்கிறது, அங்கே நானும் நீங்களும் மேன்மை பொருந்தினவர்களாய் இருக்கிறோம். Hallelujah. Shall we stand? I cannot finish. I have so many things to do. So I am finishing with the one temptation, the first temptation, and we will see next time, maybe on Wednesday, rest of them. So we are